Awa, ini natawo ka dit lang gihapon ini nahuman di pagsapad. Oh, kakahuman ko lang haras dito sa sapa tapos nga na pag-abot ko dili ako na namang gihapon sa pasapadon. Ay grabe ini natawo laki kaayo gud laki si dukulong laki kadakap. Ay ta, bagan maiuli-uli ta nagad lagi ko sa imo iloy laki sa imo trabaho. Halik na nga ni kita dito sa sapa, naghinaras tapos pag-abot dili kita pampasapadon. O ano laki natawo laki. Ay, bagan di nagad Aw na nung makairila. ginaparayaw-yaw mo dida. Wara, nagpa-practice lang ako pag buroblog kay basi na Kay lang bagan- makwartahan tayo ni na aton iburoblog o kay damo-damo baga kita niya ng tubas na saging. Nagapareklamo ka man sa ginapatrabaho ko sa imo. Wara man, nagpa-practice lang ako pag buroblog kay ginaisip-isip ko nga ni anhon tanala daw paggastosan ni ang kwarta na kadamo-damo sa natong tubas. Wa mo, adi pa ho eh. Aw, Wa pa dida dagdag dida. oo. May igwa ka pa dito, basta igwa ka pa idagdag mo na lang dito kay agod mahuman ko na ini tanan dito pagsapad. Marasa pagad nila ko na akong asawa kung lili ko lang gad ini palangga bagang kaayo gad iuli sa iya iloy. Pero niya ini gad na ginihimo sa ako niya na iuli ko gad niya sa iya iloy pag abot namo dito sa baryo. Mag prepare ka lang ganyan sa imong mga gamit kay iuli ta na gad ikaw sa ginikanan mo. Pag hindi na gad ini makauruyo na imo ginahimo, hali na kita dito sa sapa nagpara haras tapos niya na oh pag abot ko dili gihapon ni nahuman pagsapad. Tapos pag nabinta na, agrabin tulin sang kamot magbaton. Laki gad inib. Nga kalagayon basta kat